Ang San Carlos United Players Volleyball Association Kuskuvva may pahigayon ng first Pinta Flores Women's Invitational Beach Volley ato sa kapisahan na syudad ni adtong Nobyembre 3 hangtod 4, 2009 dito sa SGRI Fields. Ang mga partisipante nga grupo sa Women's Invitational Beach Volley mao ang Southwestern University SWU, Cebu City University of Negros Occidental Recoletos, Cunino-R, Bacolod City, Colegio de San Agustin, Bacolod City, University of St. LaSalle ANB, Bacolod City, Central Philippine University, Ateneo de Manila, ug ang San Carlos City. Naligpay si Mayor Bong Lacson sa pagdawat sa mga partisipante sa maong imbitasyon kay pinaagi niini ilang gipakita ang ilang interes sa maong duwa. Ang mga mananao sa Women's Invitational Beach Volley nga dula mao sila si April Rose Hingpit ug Patty Jane Orindain sa University of St. LaSalle Team A, Bacolod City. Champion Jovelyn Gonzaga ug Daylene May Di Montaño sa CPU, Iloilo City. First runner-up Cheryl June Dinila ug Kay Aplaska sa USLS Team B, Bacolod City. Second runner-up ug sila si Ruby Casipli ug Jennifer Cosa sa UNOR, Bacolod City. Third runner-up